dirasa fi hadhil laila bi Nah, qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah, kaifa halukum al-yawm? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah bi khair wal afiyah. Hasanan yaumul ahad yaumul utlah walakin ladaina hissa al-yawm. Kaifa Nah, al-musta'idat li taqdim al-yawm? Naam. Insyaallah Astagfirullah. musta'idda musta'idun Nah, musta'idani. insyaallah. Naam, Astaidu. insyaallah. Jayid. Fal'an man minkuma turidani an tabda awalan Satu kama semua kuntum awalan umpama. hakon tayyib mada sa'aktub asamikuma ya. Walakin qabla an nabtadi latansa ibda bil basmalah bil madana bitahniya wa bisalam aidan wa bil jumlah madanakul mislu fi hisati ro'iyah ismahulian hakada ya. Fahimtum akhi? Huna yujad akhi Zainal wa Laza wa huna yujad akhi man Laza. Naam, Rusmono ya. Jayyid. Tafadhal man turid Itu semua awalan. awalan. Tafadhal. Masya Allah Allah. Ustaz. Tafadhal Jayyid. Ustaz. Tafadhal akhi. Awalan. Tayyib. Naam, tafadhal ibda. Nubadil bi mah Bi tahniyah bi tahiyah bisalam wa usrati. bil muqaddimah aidan. Naam. Bil muqaddimah. Tayyib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tafadhal. Mubasir, Ustaz. Naam, mubashirah. Oh, طيب. Ah, تعطيكم الفرصة لتقديم عن أسرتكم. تفضل أخي اسمونو. ابدأ. tayyib. Baik. جيد. أعرف أعرف لكم يعني اسمي رسمنا لدي أسرة كبيرة نعم. أسرتي نعم صحيح صح صح. صح نعم أسرتي تتكون من سبعة أشخاص من سبعة أشخاص ونسكن في ونسكن معا في مدينة البمالان جبل الوسطى نعم. طيب. نعم اسمي أبي اسمه سرمدي هو تاجرا نعم. وأمي نعم وأمي اسمه سمارني هو تاجرة أيضا طيب. نعم وهو ربة البيت أيضا Iya, Robatul Bait. Nah, أخي أختي كبرى يعني ربة البيت وأخي كبير هي موظف موظف حكومي في جاكرتا طيب. نعم. وأنا مدرسا الرياضيات في بكاسي للمدرسة المتوسطة والعالية وعندي ولدي أيضا أختي الصغير هي ربة Sahira. البيت نعم Mhm. صغيرة هي ربة البيت في Pemalang ولدي أخي كبير هو طالب في جامعة حول طيب. مدينة Pekalongan يعني جامعة ما اسمها جامعة اسمها ناس itu La ناس itu ba'sa. اسمها Nah, نعم ناس nasita. itu Istamir. آه، Suma. ثم ولديت زوجة و Naam. نعم لديت زوجة ولديت خمسة الأبناء طيب. Ladai. معا Ladai itu dunata ya لديت huna. Ladaiya كيف؟ zauja wa naam. لدي Ladaiya زوجة zauja. ولدي So, خمسة au الأبناء kuntu muzawijun ya, atau misal saya sudah. نعم Naam. So, صح jayyid. نعم أحبهم ونسأل الله أن يجعلنا أسرة
sakinatan, mawaddatan. Mawaddatan warahmatan. Nah, Hmm. insyaallah ilahi Amin. amin. Amin, Jayyid. amin. Syukran Hasanan. Hadramini Syukron hasanan. wa Ya, syukran min Fi. ikhtimamikum. Assalamualaikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Sofiku ya, tepuk tangan. Hasanan. Al-an dauru min akhi Zainal. Wa kaifa bik al-anta musta'id al-an? Ya akhi. Ya Allah, sama. Ya Allah. Ibda hakadha. Ahlan wa sahlan. Madanaku Laila Sa'idah fi hadil fursah. Uridu an u'arifa au uwaddiha lakum an usrati hakadha. Baru dijelasin. Pakai prolog ya. Nah. Tafadhal akhi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kaifa Alhamdulillah. halukum? Alhamdulillah Bikhairin. nahnu bi khair. Wa Insyaallah. kaifa lailatukum? Lailatuna As-sa'idah. sa'idah. Tuna Sip. binafsi. Insyaallah. Di hadhil fursah al-mubarakati insyaallah sa'u'arifakum ismi Zainal Arifin ladayya aw indi usratun sakhiratun wal rubama ama al-akhar al-usrah kabirah walakin usrati sakhiratun sekat usrati tatakawwanu min khamsata ashkhas min khamsati sahih min khamsati ashkhas wa naskunu ma'an fi qaryah wa ismul qaryah Cinta Mulia Lampung Nah, Candipuro. Abi ismuhu Nuruddin wa huwa falahun wa ama ummi ismuha Rumini wa hiya robatul bait. Akhi kabir ismuhu Salamun wa huwa ra'isul madrasah bi ma'had Babil Hikmah Lampung. insyaallah. Wa amma akhi sakhir wa huwa ba'i'un. Ba'i'au tajir istada as-sakhir ada. Baik tajir adunu madanakul. Ahsan nakul tajir ya. Walakin baik soh aidon. Nakul tajir lebih keren mungkin ya. Jahit. Tajir. Wa amma akhi sakhir ismuhu Nur Khalis wa huwa tajirun. Naam. Wa amma anna mudarrisun fi ahadil ma'ahid fi Lampung yakni Ma'had MBS Cinta Mulia. MBS usama Muhammadiyah Boarding School. Ada al-Ma'had lil Muhammadiyah usama hunaka MBS. Naam. Wa laqad tajawwajtu wa amma zaujati wa hiya min Sulawesi Tenggara. Masyaallah baik ya. Wa amma anna min Lampung. Alas. Alas. Hatauna. Wa kaifa ma hiwayatukuma baina hiwayatu akhi Zainal ma'a zaujatu hal sawaan aw la? La, laysa alasna nafsul hiwayah wa ma'anna hiwayatnya riyadhah qadam nafsul sama Masyaallah. Na'am. Hiwayah zaujati mama tauhid. Naam. Jayid. Syukran akhi Zainal. Naam, jayid jiddan sofiku aidon. Wa kadayani kaifat hal madanakul hal darastu anil ikhtitam lama ya. Sudah ngajarin penutup kah sebelumnya? Min ikhtimamikum. Lama sudah. Lama. Oh, hakon. nah situ ya. Afan. Jahit. Nanti berikutnya mungkin tentang Ansyitatul Yaumiyah baru nanti ada penutupnya ya. Nah. Syukron. Jahit jiddan. Mada? Hadal kitab belum punya kita. Untuk kitab yang sudah pakai apakah ada PDF-nya yang untuk kitab? Lazo, qad arsaltu fi WhatsApp. Lazo sa'arsil. Naam. La basa sa'arsil maratan ukhra. Naam. Likai mutmainan. Naam. La basa. Syukron. Qad tadzakarta. Jayid. Hasanan. Fal'an nastamir. Sa'asal ila akhi Iman wa ukhti Rosdiana. Kaifa halukuma? Ahlan wa sahlan.
Bi khair. بخير والحمد لله. Alhamdulillah. هذا عفوا Jayyid. متأخرا. طيب الحمد لله أستاذة عفوا baru join. La ba'sa. Naam, la ba'sa. Fal'an sa'asal ilaik ya akhi Iman, hal anta musta'id al-yawm bitaqdim anil usrah? Belum selesai Naam. nih Ustazah, baru mengerjakan. Akon lama jayyid la ba'sa sanantadhir. Wa kaifa biki ya ukhti huna ukhti Rasdiana, ukhti Diana, hal anti musta'iddah? Masih sedikit ini Ustazah, nggak apa-apa. La ba'sa, la ba'sa. Qalil, katsir, Sedikit nih Ustazah. la bain. Naam. La ba'sa. Ibda'i ukhti lianna yani fil usbu'il ati sawfa natakalam unwan au mawdu' jadid wa hadha sabab sawfa nakhtatim anil usra fi hadhihi laylah. Fahimtum? Insyaallah. Sanantadir la ba'sa. Kalimat, insyaallah. Mada unzuru ila sa'arsil asura summa mada ghayyiru ya. Silakan dirubah saja. Ustaz akan bantu kirim ya, barangkali ada yang mau nambah-nambahin. Tafadhal akhi Iman, dauruk. Naam. Baru sedikit nih Ustazah. Akon la basa. Ghayyir, tinggal dirubah saja. Sama seperti yang di surah, tapi dirubah. Sedikit, banyak, nggak apa-apa. Karena topik minggu depan udah ganti ya. Oke. Atau Ukti Diana duluan? Bismillah. Oh, akhi Iman, tafadhol, jayid. Ibda bil basmalah. Naam, tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lailatuka sa'idah. Nah, Sa'idah mubarakah. Naam. Fi hadhil farasatus sa'idah. Thayyib. Ismahu li an u'arifu usrati. Naam. Ladayya Tafadhol. usrati kabiratun. Usrati tatakawanu min sittati ashkhas. Naam. Wa naskunu fi madinati Pemalang. Ami pemalah, Pemalang. mai, Bamalang atau Pamalang? Baduna Pemalang. Lala, Kamana? sorry. Nama mafhum Pemalang. Tadi gini, kalau bahasa Arabnya P itulah yujat ya. Nakul ba alfa ya. Misal Pasuruan jadi Fasuruan, au Basuruan, Pare jadi Fari au Bare. Naam. Istamir akhi. Wa naskunu fi madinati Pemalang. Jayyid. Ummi ismuha Jaimah. Naam. Zaujati ismuha Siti Muyassarah. Baik. Baru sampai sini saja. Atauna jayyid. Wa kaif hal ladaikuma nafsul hiwayah bainakum wa baina zaujatuk? Qurratul qadam. Qurratul qadam. Aku. Adunu auladikuma ya. Bareng sama anak-anaknya main Qurratul. Mada? Hal yujad hiwayah. Ma hiwayatuk kuna? Hiwayatu. Hobinya apa? Ibahah. Ibaha. Hiwayati Naam. As-safar. 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 Naam. As-safar ar-rihla at-tajawul ya. Masya Allah. Tajawul. Hasanan. Hatta huna yakfi. Syukran akhi. Sofiku. Mada? Tafadhal. Naam, akhi Iman. Turid antas tamir. Ayam fi Pekanbaru. Pekanbaru, Masya Allah. As-safar ya. Bahkan baik jidan. Hasanan. Fi amanillah. Jayid. Syukron. Nah, hasanan. Jayid. Sofiku ya. Tepuk tangan juga. Syukron. Hasanan. Musta'idahnya juga ini udah bagus banget kok. Tadi pakai mukodimah gitu ya. Mungkin akhirnya aja bingung mau ditutup pakai apa. Ustaz ternyata belum ngajarin ya. La ba'sa. Hasanan. Fal'an nastamir wa kaifa bik ukhti Diana musta'idah al'an? Insyaallah Ustazah. Insyaallah. Tafadhali. Naam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayatukum sa'idah. Sa'idah mubarakah.
جيد. في هذه الفرصة السعيدة اسمحوا لي أن أعرف أسرتي. نعم. آه، لدي أسرة صغيرة. أسرتي تتكون من أربعة أشخاص، نعم. ونسكن معا في مدينة ماروس. زوجي اسمه رحمن، هو محاضر في جامعتي. بنتي اسمها رينا، عمرها 2 سنين. Mhm. وابني atau waladi ismuhu Ziyad, umruhu 3 ashhurin. Habis itu Justus. حتى هنا جيد. ثم كيف تقضين أوقاتكم في البيت في مكان الأخرى. Bagaimana menghabiskan waktunya di rumah masalan? La yujad. Nah, mislu mada. Idza ladaik al-yaum al-utla atau al-waqt al-utla, mada sataf'alin? Ya, biasa Adatan Dalhan al-abu. ma'ah. Nah, mada? Ukti, biasanya ngapain di rumah? Fakat macam-macam ya, ada yang keluar rumah, ada yang di dalam rumah, atau istirahat saja. Kayak kalau hari libur adatan aqdi fakot fil bait. Nah, kuli hakada. Adatan naqdi awqatina fil bait ma'an. Istamiri, tafaddoli. adatan naqdi awqatina fil bait ma'an. Ma'an. Jayijitan. Tamam, khalas, syukron, hasanan, sofiku ya. Jayid, Masya Allah. Tamam, udah bagus, Ukti. Kemarin di Masya sini Allah. sempat ada nggak ya, Lahzo? Biasanya fil bidayah itu ada nih permulaan. Oh, ternyata di layujat ya. Naam. Sudah ternyata di modul satunya lagi. Biasanya kalau di awal kayak hayya bina sudah selalu pakai sanab tadi at-taqdim al-qissah misal ya. Apapun itu bentuknya atau misal al-liqa rasmiyah, misal pertemuan resmi atau ghairu rasmiyah, apapun ya bentuknya bisa diawali dengan biqiraatil basmalah. Nah, itu bisa tuh. Nah, terakhir hayya bina sanah tatim gitu ya, ditutup biqiraatil hamdalah gitu. Tinggal itu aja sih, syukron ala musyarikatikum itu kalau dia ikut partisipasi ya. Atau kalau cuma sekedar perhatian ya syukron ala ihtimamikum, terima kasih atas perhatiannya. Apa misal saat tadiru atau apa kira-kira kalau mau minta maaf boleh ya. Saya mohon maaf idza yujad khoti'ah gitu ya, ada kesalahan apa sanakul afwan atau apa kira-kira. Walafu minkum juga boleh gitu ya. Wassalamualaikum itu sesuatu yang template. Ustaznya nggak mau membatasi sebetulnya. Jadi bisa ditutup dengan hamdalah biasanya gitu ya. Kalau mau ditambahkan lagi minta maaf boleh. Sanakhtati bikiratil hamdalah wa atadikum idza yujad khoti'ah gitu ya. Walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau syukron jazilan ala khudurikum wa ala musyarikatikum fi hadhil marhala atau fi hadhi daurah. Jadi Ustazah nggak ngasih template banget, boleh dibebaskan tapi minimal ada ucapan basmalah di awal dan hamdalah di akhir gitu. Tapi kalau mau disapa tadi bagus juga kabarnya gimana, itu kan nggak langsung tegang ya biasanya gitu ya. Mencairkan suasana, kita juga bisa prepare untuk menyampaikan materi, dan ditutup tadi dengan terima kasih, kemudian mohon maaf juga boleh gitu ya. Dan jangan lupa hamdalah. Nanti mungkin sudah coba kirim ya, biar teman-teman nanti di pelajaran berikutnya sudah ready. Jahit. Hasanan, Fal'an. Ini tamam ya,
masih berkaitan dengan keluarga. Untuk jam, masih ingat nggak? Tadzakartum insyaallah. Insyaallah. Masih itu. Insyaallah. Dikit loh, jangan, nggak boleh. Kita udah tamat nih tentang adat tartibi sama adat asli ya. Ada tamaman, sobahan, naharon, Sanuroji masaan. maratan Sanuroji. saniyah insyaallah. Hakon, toyib. Walakin bisual ya, bil asila ya. Sudah mau tapi pakai. Masih ingat? Adat tartibi yujad wazanu bimada. Wazan apa yang dipakai? Fa'ilun ya. Atau fa'ila Nah, tu ya. iya tuh. Naam, al-fa'ilu au fa'ilatu. Tergantung kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya mu'annas, maka nakul fa'ilah. Tapi kalau misal pakai untuk yang ada tartibi bentuk lain, misal baris atau sof, misal as-soful awal, as-soful sani, kita pakainya al-fa'il. Sekali lagi untuk jam, tidak ada jam 13, 14, 15, kayak di bahasa Indonesia atau jam-jam lain ya. Dalam bahasa Arab cukup kita pakai jam 12 saja, tinggal kasih keterangan. Misal dia tamaman, sobahan, summa, naharon, masaan, lailan disesuaikan. Jadi cukup kita hanya sampai pukul 12. Hasanan, tafadhali ukhti Diana, ikra'i maratan ukhra. As-sa'atul wahidatu, jam 1. Hakada ya. Ditambahin sendiri ya as-sa'ahnya ya. Ustazah. Tafadhali ikra'i. Bismillah. As-sa'atul wahidatu jam 1, as-sa'atus saniyatu jam 2, as-sa'atus salisatu jam 3, as-sa'atul rabi'atu jam 4, as-sa'atul khamisatu jam 5, as-sa'atus sadisatu jam 6, as-sa'atus sabi'atu jam 7, as-sa'atus saminatu jam 8, as-sa'atut tasi'atu jam 9, as-sa'atul asyiratu jam 10, as-sa'atul hadiyata asyarah jam 11, as-sa'atus saniyata asyarah jam 12. Kelas hafiztum insyaallah ya tahuna. Toib. Nah, kemarin sempat nanya ya, sudah bedanya jam berapa dengan berapa jam gitu ya. Kami sa'atul an, berarti jam berapa sekarang. Atau fi ayyi sa'atin gitu ya, itu juga jam berapa. Au nakul mata, kapan. Itu juga menunjukkan waktu. Tapi kalau kam sa'atan gitu doang, nggak pakai alif lam, biasanya pakai nakiroh. Berapa jam, misal kam sa'atan gitu ya, maka kita berarti menunjukkan jumlah. Nah, tapi kalau misal dia pakai ma'rifah gitu ya, maka dia menunjukkan jam berapa untuk yang kam. Tapi fi ayyi sa'ah itu juga menunjukkan jam berapa ya. Jadi nggak selalu pakainya kam. Kita bisa pakai fi ayyi sa'ah au nakul mata gitu ya, kapan. Nah, kalau pakai mata itu tidak selalu jam yang pakai ya. Bisa jadi dia menggunakan zaman, maksudnya waktu-waktu secara general. Misal fi sobah, fi nahar gitu ya. Au fil lail, itu juga yakfi, itu boleh. Mata, misalnya satarji'i, au satarji'u ilal bait gitu ya. Sa'arji'u ilal bait, misal fi nahar. Jadi dia nggak ngasih tahu khususnya dalam waktu. Gitu. Dia cuma menunjukkan keterangannya saja. Makanya waktu itu tidak hanya pada jam ya, banyak sekali yang menunjukkan keterangan waktu kemarin, sekarang, minggu lalu, dan lain sebagainya. Mafhum? Hasanan. Coba sekali lagi ya, kalau katanya akhi siapa tadi pengen diulang. Tafadhal akhi Zainal, fal'an kami sa'atil an bil arabiyah nakul. Kami sa'atil an ya akhi Zainal. Tafadhal. Hadir akhi Zainal? Masih ingat? Jam 11 lebih 11 menit. Mada nakul? Sa'atul samina, sa'atul an au sa'ah kama salib surah. Lazo. Huna. Fi surah ya. Fi syashah, di layar. Nah. Sa'atul an. Sa'atul an. Ingat? Ya, Yang kelihatannya di pertama. layar. Yang di layar. Baru manggul ya, Ustazah. Manzur. 11 lebih 11. Oh, sa'atu ihdata asyarah wa hadiyata asar daqiqatan.
Ketuker akhi, bilaks. Oh. Ada tartibi awal. Sa'atu ihdata asyarah. Limada ihda? Ihda asyarah. Hadiyah. Oh, hadiyah asyarah. Naam. Wa ihdata asyar. Sahih. Daki kotan. Lupa. Ya, ihda asyarota daki kotan. Atau asyarota daki kotan. Naam. Udah nggak salah lagi ya, insya Allah ya akhi Zainal. Syukron. Fal anta fadol akhi Rusmono. Fal anda uruk. Naam. Naam. Fi ayi sa'atil an. Al-an as-satu isna Lo isna asyara. aiton. Isna. Akon. Isnata asyara. Akon. Isna. Saniyat. Polanya. Saniyata Ayo. asyara. Polanya Naam. udah nggak pakai Al-an yang pola as-sa'atu asli. saniyata asyarata wa Baru ini. ahad Isnata. wa isna asyara Muannas. daqiqatan Muannas. Isnata. wa isnata asyara daqiqatan. Nah, asyrota dakikotan. Sama ya. Di sini Naam. nggak yukholif ya, tetapi sama. Syukron. Dauruki ukhti Afwan. Diana. Tafadoli. Fal'an. Fi ayi sa'atil an. Al-an Mhm. as-sa'atul khamisatu illa isyruna. Akon. Khomisah. Afwan, apa namanya? Sadisa. Sadisa Al-an. khomisah. Oh iya. Al-an as-sa'atus sadisatu illa 45. Illa apa nih sudah? 15. Langsung apa? Om. Lah, ada khusus 15 menit. Seperempat Oh gimana? iya. Nisfu. Apa rubu? Rubu. Rubu. Seperempat. Rubu. Sulusun. Nah, tuh. Syukron, Jaya. Sulusun itu sepertiga berarti 20 menit ya. Dauruk ya akhi Iman. Lumayan emang harus Afwan. sering-sering diingetin ya biar nggak lupa. Nanti kepake kok kalau menjelaskan bangun tidur sampai tidur kembali ya. Tentang al-ansyitatul yaumiyah nanti kegiatan sehari-hari. Tafadhol akhi Iman dauruk. Fal'an fi ayyi sa'atil an huna. Lahso. Nah. 3. Al-an as-sa'atu Al-an as-sa'atu mada? as-sa'atu salisatu As-sa'atul an, as-sa'atu salisatu wa 3 menit. Kaidah angka 3 sampai 10. Salasa wa salasa daqiqatan. daqaiqo apa dakikotan? Daqaiqo. Daqaiqo. Naam. Salasa As-sa'atu salasa. as-sa'atu salisatu As-sa'atu salisatu wa salasa daqaiqo. daqaiqo. Syukron jayi jidan. Tafadhalu ya. Iftahu marotan ukhra toli'u anil adat. Naam. Syukron jayi jidan. Fal anastamir saufa nata'alam anit tadzkir apa? Al-ayyam ya. Tentang menyebutkan hari. Naam. Kam yauman fil usbu. Berapa hari dalam satu minggu? Sab'atul Sab'ata ayyam. ayyamin. So, Sab'ata ayyam.
Hasanan. Ayu yaumin hadal yaum nukto. Fal anta fadol akhi Iman ikro. Yaumul ahad hatta yaumus sabat. Tafadol. Jangan ketuker ya. Ini diambil dari angka juga, cuman bentuknya berbeda ya. Tafadol akhi Iman ikro. Yaumul ahad. Ini khotok fil kitab Aidon ya. Yaumul ahad, yaumul Senin sedih semua ini. Nggak punya hari libur. Naam. Hasanan. Tafadol akhi. Yaumul Ahad, hari Ahad. Yaumul Isnain, hari Senin. Yaumul Sulasa, hari Selasa. Yaumul Arbi'ah, hari Rabu. Yaumul Khamis, hari Kamis. Yaumul Jumu'atu, hari Jumu'ah. Yaumul Sabat, hari Sabtu. Nah, hafiztum? Hafal sudah? Insyaallah. Insyaallah. Hasanan. Fal'an ladayya soal. Ayu yaumin godan. Berarti godan bimakna kemarin. Badal ghad. Ma mana badal ghad? Yaumul ghad atau ba'dal ghad? Badal ghad. Badal ghad. Anu, 2 hari sebelum. 2 hari sebelumnya. Berarti besok lusa. Lusa. Iya. Atau lusa aja gitu ya. Dan Kalau dari bil lusa. amsi ma makna Kemarin, kemarin. Qoblal ams kemarin. belum kemarin. Lalu. Sebelum Hari yang kemarin lalu. au kemarin lusa gitu ya. Kemarin lalu bingung jadinya. Oke, ulang lagi ya. Godan besok, ba'dal ghad lusa, besok lusa. Kalau amsi kemarin, qoblal amsi kemarin lusa, gitu ya. Atau pakai qobla dan ba'da ya. Nanti mata satadhab ilal madrasah bebas ya. Ini sekolahnya sepertinya di pesantren ini ya. Makanya hari Ahad sekolah ini. Mata satadhab ilal madrasah. Hasanan, fal'an sa'as'al ila akhi lahza. Huna yujad. Ada yang baru bergabung kah? Aula masih sama ya sepertinya. Hafidhur Rahman. Akhiman. Hakon. Man. Akhiman. Heru. Akhi Heru, ahlan wa sahlan. Wa kaifa bik? Hal musta'id litaqdim anil usra al-an? Sebelum kita nastamir? Insyaallah. Tafadhal ibda. Nah. Sanukarir marratan ukhra. Tafadhal ya akhi. Sa'utikumul fursah. Jayid. Ibda ya akhi. Nah. Ini perkenalan dulu ya. Sapa aja dulu, disapa dulu, baru memperkenalkan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum ya syabab? Kif halukum jami'an ya wal ikhwah wal akhwat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. في هذه الفرصة الطيبة سأعرفكم نفسي. اسمي هيرو رحمن من ديبوك يا الله. في هذه الفرصة الطيبة سأبين لكم في أمامكم memperkenalkan ta'aruf ya. U'arifu usrati fi lughatil arabiyyah. Na'am. Ladayya usratun kabirah. Usrati tatakawwanu min 6 ashkhasin. Wa naskunu ma'an fi madinati Tasikmalaya. Abi ismuhu Ruhiyat. Huwa mudarrisun fil madrasah. Wa ummi ismuha Masriyah, hiya rabbatul bait. Ukhtil kabirah hiya mudarrisah, ismuha Ira. Waladaina nafsul hiwaya nuhibbul riyadah wal qiraah. Jaddi wa jaddati huma yuhibbani at-tijarah. Adatan naqdi awqatina fil bait. Hakadha Ustaz, ila huna Ustazah. Naam ya fi, tayyib, ikhtatim bi madha? Alhamdulillah. Yumkin ada minni afwan ala kalamin khata. Naam.
Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Syukran wabarakatuh. jayi jiddan ya akhi Safiku. Naam. Tamam. Hasanan. Fal'an saufa nastamir maratan ukhra anil ayyam ya. Dauruk ya akhi huna yang kuntu sa'ilah wa anta ya akhi Rusmono tafadhal kunta mujib al-an. Naam. Fal'an tasawur anna hadzal yaum yaumu madza? Yaumul Ahad ya. Bayangin sekarang hari Ahad betul ya seperti yang dicontoh. Jangan deh. Jadi nggak bisa ngerubah nih. Hasanan anggap hari ini tasawur yaumu sabti. Naam. Ayu Naam. yaumin hadzal yaum? Naam. Tafadhal. Ayu yaumin hadzal yaum ya akhi? اليوم يوم السبت. Naam. Ayu yaumin ghadan? غدا يوم الأحد. So, ayu yaumin ba'dal ghad? اليوم بعد الغد يعني يوم الاثنين. So, ayu yaumin bil ams? أمس يوم الجمعة. Baik, ayu yaumin qabla al-ams? اليوم قبل الأمس يعني يوم الخميس. Ayu yaumin qabla sulasa? يوم الاثنين. So, mata satadhab ilal madrasah? سأذهب إلى المدرسة في يوم الاثنين. Syukron, jayijitan. Nastamir. Fal'an dauruk ya akhi Zainal. Sa'as'al ilaik. Tasawur anna yaumul isnain ya. Bayangkan hari ini hari Senin ya. Sana. Tafadhal ya akhi. Ayu yaumin hadzal yaum? Yaumul Isnin. Al-yaum yaumul Isnin. Naam. So, ayu yaumin ghadan? Yaumul Qad yaumul Selasa. Ayu yaumin ba'dal ghad? Ba'da Qad yaumul Arbi'ah. Ayu yaumin bil ams? Bil am yaumin Ahad. So, ayu yaumin qabla al ams? Qablaan yaumul Khamis. Naam. Ayu yaumin qabla al jum'ah? Qabla Jum'ah yaumul Khamis katanya. So, mata satadhab ilal madrasah? Insyaallah saat habu ilal madrasah fi yaumil Ahad. Insyaallah. Syukran jayijitan. Fal'an tafadhal akhi Iman dauruk. Tasawur anna al-yaum yaumul khamis ya. Sekarang bayangin hari Kamis. Ayu yaumin hadzal yaum ya akhi Iman? Naam. اليوم يوم الخميس. Ayu yaumin ghadan? غدا يوم Naam. Idzan ayu yaumin bil ams? Afan. Ayu yaumin ba'dal ghad? بعد الغد يوم السبت. Ayu yaumin bil ams? بالأمس يوم الأربعاء. Arbi'a. Taib. Ayu yaumin qabla al ams? قبل الأمس يوم الثلاثاء. Ayu yaumin qabla al isnain? قبل الاثنين يوم الأحد. Hasanan. Mata satadhhab ila Makkah? سأذهب إلى مكة Mada? Yaumul Ikhtar. Tafadhal. إن شاء الله. Insyaallah, jayid. Hasanan, syukron. Sa'as'al ilaik ya ukhti Diana. Tasawuri annal yaum yaumul sulasa ya. Ayu yaumin hadzal yaum ya ukhti? Al-yawm yawmus thulatha. Ayu yaumin ba'dal afan. Ayu yaumin ghadan? Yawmul ghadan yawmul arbi'a. So, ayu yaumin ba'dal ghad? Yawmin ba'dal ghad yawmul khamis. So, ayu yaumin bil ams? Bil ams yawmul isnain. Naam. Ayu yaumin qabla al ams? Qabla al-ams yawmul ahad. Naam. Ayu yaumin qabla al jum'ah? Yawmul khamis. Hasanan, mata satadhhabina ila Misra?
Sa'azhabu ila insyaallah Ada? yaumul غدا إن شاء الله. Qadan Ghadan. insyaallah. Masanan. Sadabu ila Mister Ghadan. Lah bahasa sanughayyir ya, nggak harus pakai yaumul ya. Boleh besok, lusa, minggu depan, tahun depan. Naam, syukran. Jayijitan. Fal anda uruk ya akhi Heru. Tasawur annal yaumul Jum'ah ya. Hari ini hari Jumat ya. Ayu yaumin hadzal yaum ya akhi Heru. الآن يوم الجمعة. So, idzan ayu yaumin ghadan. يوم غدا يوم السبت. Yaumus sabt. Ayu yaumin ba'dal ghad. يوم الأحد. Ba'dal ghad yaumul ahad. Ayu yaumin bil ams. يوم بالأمس يوم الخامس. Naam. Ayu yaumin qabla al ams. يوم الأربعاء. Naam. Ayu yaumin qabla al arbi'a. يوم الثلاثاء. Naam. Mata satadhabu ila Falastin? سأذهب إلى فلسطين تقريبا إن شاء الله. Takriban. Ya, mata qoriban ya. Qoriban apa takriban? Bil qurb, dekat ya. Naam. Hasanan. Syukran Jayijitan. Khalas ya, sahlan jitan an al ayam ya. Tinggal mungkin yang sering lupa itu ba'dal ghad sama qablal ams, itu aja sih. Nah, sahih. Kalau biasanya gitu ya. Naam, suka ketuker ya biasanya. Syukron. Fal'an sada sa'asal ilaikum ya. Fil madha? Fi biladina ayu madha? Penjadwalan atau kalender ya. Nastamil bil hijriyah au bil masihiyah. Ahyana di Masihiyah, ada di Hijriyah ada. Masihiyah, ahyanan atau akidan. Ada. Naam, rasmi ya. Fi biladina nastamil bil masihiyah. Walakin idza bi mada fil Islam nakul bil hijriyah ya. Wa hal samitum aidon yujad al hisab laisa bi hijriyah wa masihiyah aidon walakin bil qamariyah au bi nakulah tuh bi syamsiyah. Pernah dengar kata-kata syamsiyah kah? Perhitungan matahari ya. Jadi ada beberapa negara mislu Azerbaijan, mungkin yang pernah dengar Afghanistan. Nah, itu pengkalenderannya pakai matahari sehingga perhitungannya berbeda ya. Nanti nama-namanya bukan Muharram, bukan Yanayir, tetapi sesuatu yang berbeda namanya. Kayak Azar, Meher gitu ya nama-namanya. Atanan hal sami itu mal farqu baina al-hijriyah wal masihiyah au nakul hijriyah muradid min kalimatil hijriyah madahuna. Kalender Islamiyah ya. Masihiyah nakul bil madha au qamariyah juga bisa ya. Karena kan pernah dengar nantadir idza masalan dukhul fi syahri Ramadan sanantadir bi hilal ya. Madha sanantadir qamar ya. Revolusi bumi. Naam so. Walakin masihiyah guna bimada. Kalau di dalam pengkalender Masehi itu dilihat dari apa? Revolusi bulan, revolusi mata bumi. Revolusi bumi. Atau kenapa kok dibilang Masehi? Kok kenapa lebih banyak dibanding? Itu karena memang dari dihitungnya Nabi dari siapa? ini. Nabi Isa. Isa ya. Iya, betul. Nabi Isa juga. Secara perhitungan dia menggunakan konsep revolusi bumi. Betul, so. Kalau Hijriyah berarti selain bimakna huna bulan, kita juga menyebutnya sebagai ba'da hijrah, dihitung setelah hijrah Nabi min ayyi madinatin min Makkah ilal Madinah. Naam, so walakin secara pengkalenderan betul ya, perhitungan bulan dan perhitungan bumi. So hal hafiztum amla. Mungkin yujad ughniyah huna ya, ada lagunya ya, Muharram Safar gitu ya. Atau yang lagu-lagu yang biasanya di ma'had itu juga sering dipakai ya. Kalau Januari Februari mah insyaallah hafal ya. Fal an tafadhal
Akhi, man turid an taqra'una? Siapa pengen baca yang hijriyah tapi bil ughniyah pakai lagu? Manin? Ana Ustazah. Tafadhal Adalah akhi. Astati. Naam, jarib ya. Tafadhal iqra. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Zulhijjah. Naam, adhunnu anna Allah ughniyakum. sautuhu. Limada sautuk? Sautuhu limada? جميل Munkhafid? Mulu. Naam, lupa sepertinya nadanya ya. Syukron akhi jayijitan. Hasanan. Kalau lagu yang Yanayir sama Disambir lah Yujat ya. Di sini sama ya, cuman karena kita nggak punya Januari bilangnya Yanayir ya. Tapi kita harus baca juga ya. Falan manturituna antakro. Yanayir, Fibroyir, lumayan nih bisa hafalan juga. Dunal Urnia ya nggak pakai lagu nggak apa-apa. Manil نعم أنا Mustaidah huna. أستاذ إن شاء الله Tafadhal ikra. بسم الله Naam, Yanayir. مسيحية يعني يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر Hampir. نوفمبر ya. ديسمبر Naam. Fal'an fi ayyi syahrin hadzal yaum? Sa'as'al ilaikum. اليوم يعني شهر نوفمبر So, syukron Cai. Fal'an syariku ya fi hadhil as'ilah. Ajibu. Fi ayyi syahrin awwalu syahri min sanatil hijriyah. Awwalu كيف أستاذة؟ syahrin. Fi ayyi أول syahrin شهر في سنة الهجرية يعني محرم Mada? Muhar? شهر المحرم So, fi ayyi syahrin yahtafilu al-muslimuna maulidun nabi. مولد النبي يعني في Tafadhalu syariku, yang lain boleh ربيع musyariku. الأول ربيع الأولى Rabiul awal au ula, أولى Rabiuna أو أول mudzakkar awal. salah Rabiul Naam, Awal. au ربيع nakul الأول naam. Rabiul sani au akhir ya, Jumadil ula baru muannas. Jumadil saniya au Jumadil akhirah ya. Naam. نعم. Syukran. Ayu syahrin madahuna. Yasumu al-muslimuna. La ya'kul wa la Ramadan. yashrab. Ramadan. Hatta maghrib. Fi syahri Ramadan. شهر Wa fi ayyi رمضان syahrin yahtafilul muslimuna Aidal Fitri. Fi syahri في Syawal. شهر شوال Fi ayyi syahrin yadhhabu al-hujjaj ila Makkah lil hajj. في Fi شهر Dzulhijjah. ذو Fi الحجة syahri Dzulhijjah. Zulhijjah. Wa fi ayyi syahrin aidan yahtafilul muslimuna Idal Adha. إذا عيد الأضحى. في شهر ذو الحجة أيضا Zulhijjah aidan. Hasanan. Fi ayyi syahrin yahtafilu al-Indonesiyun Yaumal أغسطس Istiqlal. Agustus. أغسطس So, fi ayyi syahrin sanatul akhirah min masih fi sanatil masihiyah Desember disambir. Nakul disambir insyaallah syahrul ati ya. Naam. Khalas hatahuna tamam. Hafiztum ya insyaallah. Fal'an نعم إن شاء الله tafadhal akhi Iman ikra anil ibarah. Ini ada beberapa ungkapan ya. Silakan dibaca. Awal syahri. Awal syahri, awal bulan. Akhir syahri, akhir bulan. Asyahrul madi, bulan lalu. Asyahrul ati, bulan depan. Nisfu syahr, setengah bulan. Kam syahron, berapa bulan? Ayu syahrin, bulan apa? Syahrun wahidun, satu bulan. Syahroni, au syahroini, 2 bulan. Muddatun, jamak mududun, masa. Nah, masa ya. Lahdoh, yang paling sering itu dipakai biasanya ini bentuk
sifat mausuf ya. Kenapa dia kok pakainya syahrul madi, kok nggak madiyah? Syahrul ati sinonimnya al-qadim ya. Jadi kalau ada kata qadim jangan bingung. Ini juga menunjukkan yang akan datang ya. Qadim, laisa qadim, laisa bilia Lama ya. datang. Kalau ini lama dan yang akan datang. Nah, itu yang sering ketuker ya. Jadi ati al-qadim. Nah, hasanan fal'an sa'as'al ila akhi Heru. Tafadhol ya ajib ya. As-su'al as'ilah huna kuntu sa'ila wa anta huna kunta mujib. Kam syahron darastal lughatal arabiyyah Darastuha 6 ashhurin. fi ayyi syahrin satadhhab ila Misr? Sa'adhabu ila Misra fi syahri Yanayir. Na'am, kam muddatan syahron fi hadhihi dawrah? Darastu huna syahraini. Sahlan jiddan ya. Ini bisa diganti-ganti ya. Misal berapa lama mau tinggal di Mekah misal atau tinggal di Pekanbaru masalan ya. Au ladri tinggal makannya aja dirubah-rubah ya untuk tempat. Insya Allah untuk angka nggak boleh ketuker ya. Masih ingat ini pakai adat asli ya. Sitata asyur ya. Apalagi kira-kira harus tahu ya. Angka 3 sampai angka 10 dirubah jadi jamak ya. Halas, Nah. sahlan jiddan ya. Ada mau ya ditanyakan Una? Hal ladaikum soal anil hadad dars? Yujad? Sahlan? Nastamir? Mafi? Nastamir insyaallah. Jahit. Nah, ini insya Allah akan jadi. Mafi wajibul manzil ya Ustaz. Sa'utikum hada. Masya Allah. Ada tamrin. Semangat Saufa nih. natakalam awalan. Nah, intaziru. Sa'uti. Hasanah. Huna yujad anil ansyitatil yaumiyah. Kalau di bahasa Inggris biasanya daily activity ya. Tapi kalau kita al ansyitatul yaumiyah. Kegiatan sehari-hari. Mada ta'mal au mada ta'malina. Nanti bisa dikebalikannya ya. Kadang kita aktivitasnya dulu yang ditanyakan. Ada juga yang ditanyakan waktunya gitu ya. Kayak yang pertama, mada ta'mal fi sa'ati salisati sabahan. Ma makna fi sa'ati salisati sabahan? Apa yang kamu lakukan pada pukul 3 pagi. 3 pagi. So, mada ta'mal ba'dama tastayqidhu minan naum? Istayqadha Apa yastayqidhu. yang dilakukan setelah bangun tidur? Bangun tidur, so. Mada ta'mal ba'da salatis subhi? Apa yang kamu lakukan setelah Sholat subuh. Qiraatul Quran. Nah, sholat subuh? Nah, insyaallah. udah dijawab ini. Mada ta'mal fi sabah, mada ta'mal fin nahar, mada ta'mal fil masa wa fil lail. Nah, al-ajwibah min hadhil as'ilah sanukawinu bimada bil faqrah. Setelah kita menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi, maka seluruh jawabannya itu akan menjadi sebuah paragraf. Nah, itu bisa menjadi sebuah aktivitas nantinya. Nah, supaya lebih menarik ya, jangan lupa ditambahkan keterangan-keterangan adatan daiman. Falam tafadhal akhi Zainal Iqra, dibaca adatan daiman. Adadan biasanya, daiman selalu, nadiron jarang, miroron sering, munfaridan sendirian, ma'an bersama-sama. Nah, ini bisa dipakai nanti ya. Atau nanti dengan pertanyaan mata. Sekarang dibalik. Kalau tadi kan keterangannya ya. Sekarang ditanya setelah ini kapan ya, menunjukkan waktunya yang ditanyakan. Mata tastayqidu minan naum. Kapan kamu bangun tidur? Mata tastahim au taghtasil. Kapan kamu mandi? Mata tatanawalul futur. Kapan kamu sarapan? Mata tadhabu ilal madrasah. Kita bisa ganti ya. Mata tadhabu ilal maktab, misal ke kantor. Mata talab, kapan bermain. Wa mata tatajawwal, kapan kamu jalan-jalan. Tidak harus keterangan waktu. Bisa dengan keterangan yang di samping ini. Tafadholi ukhti Diana, iqra'i. Fi jawfil lail. Bismillah. Fi jawfi al-laili. Oh, afwan. Fi jawfi pada tengah malam. Rasa. Fi jawfil lail, nah, satu paket. Oh ya, fi jawfil laili pada tengah malam. Indama ketika. Fi ayyi waktin kapan-kapan. Ma'a bersama. Ahyanan kadang-kadang. Nah, kholas. Tugasnya, Ustaz akan kasih contoh ya.
Mungkin di sini sebenarnya kita harus bisa tanya satu-satu ya. Cuman insya Allah jawabannya udah bisa semua. Untuk usbu'il ati ya, tafadolu istaitu anil ansyitatil yaumiyah minal istiqot hatta naum ya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali menggunakan kata kerja. Biasanya kata kerja apa? Mudhore boleh ya. Madi juga boleh. Yang penting sinkron ya. Hasanan sautikumul madha al-mithal ya. Saat tadi huna. Hasanan ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum lailatukum sa'idah. Fi fursatir ra'iah ismahulian mada uqaddima lakum anil ansyitatil yaumiyah. Hasanan astaiqidhu minan naum fi sa'ati thalithati wan nisf sabahan. Adatan ba'da astaiqidh minan naum atawaddo wa usolli salatal lail hatta antadhir adhanal fajri. Wa nadiron au miroron akulah aqra'u Qur'anan qalilan wa ba'da adhanil subhi usolli salatas subhi wa fi sa'ati sadisati aghtasilu wa ba'da dhalik atanawalul futur summa fi sa'ati sabi'ati adhabu ilal madrasah wa fin nahar hakadha ya. Nggak harus urut ya, jam 7, jam 8. Jadinya banyak, langsung aja. Wa fin nahar, masalan huna, astari wa usolli sholata zuhr jama'atan fil masjid. Wa arji'u ilal bait fil masa'an takriban fi sa'ati salisa. Wa fi sa'ati rabi'ah al-abu jawwal. Wa ba'da dhalik fil maghrib. Huna yakni madha aqra'u Al-Quran wa kitaban wa fi sa'ati sabi'ah wan nes huna masalan madha udarris fi madha fi majazi yakni fi hadhi daurah fi daurah al halaqah ya wa fi sa'ati tasi'ah wan nes al abul jawwal summa fi sa'atil hadi asyara anam hatta huna syukran jazilan ala madha ala ihtimamikum wa sanaqtatim bikiratil hamdalah. Hadza minni wa lakum minkum. Saat awalan Tafadhal akhi, madza yujad soal? saat awalan sami itu min ba'dil mutakalim Na'am. yaquluna tanawalul Quran. As-sahih tanawalul Quran au qiraatul Quran. Soh tanawal itu juga bisa masuk di dalam bentuk apapun ya. Tanawala itu sama kayak fa'ala ya, melakukan. Nah, tidak harus makan ya. Nah, adunu tanawalul khas li ta'am ani ta'am hakadallah. La, yajuz aidon. Nastamil bitanawul aidon soh. Nah. Walakin madanakul miraron natanawul bi madha bil ghoda asya wa bil futur ya. Bi ta'am faqat. Walakin nastamil bi madha bil qiraah bil kitab aidon soh. Nah. Boleh juga yajuz akhi. Cai kita. Tafadhol, mungkin untuk variasi ya. Biasanya kita kan bosen nih. Cuman akra'u gitu ya, atlu. Boleh ya pakai bahasa-bahasa yang ini. Ustazah nggak mau membatasi. Sebebas mungkin, yang penting nanti ihfidhu aidon ya, dihafalin ya. Jadi kalau mau jelasin, mungkin nanti kalau punya murid, jadi bisa enak gitu ya. Template aja, pakai aja yang jam-jam yang sering dipakai ya. Mungkin pagi jam 7, jam 9 mungkin ada kegiatan khusus, mungkin olahraga, la adri boleh juga. Atau mau sholat duha, disebutin juga boleh, ya jus juga. Sorenya ngapain? Sudah tadi sangat simple ya. Mungkin yang punya kegiatan Quratul Qadam, itu juga boleh disebutkan di jam-jam tertentu. Di malam hari mungkin mutolaah, aidon, atau mengerjakan tugas-tugas yang lain juga boleh. Sampai tidur kembali. Paham tum? Insyaallah. Nah. Insyaallah. Hatta huna hal ladaikum su'al anidars, ada yang mau tanyakan? Mufi? Yakfi, Yakfi? insyaallah. Nah, cukup ya lihadi lailah. Hasanan sanah tatim fi hadhi lailah bikiratil hamdalah rabbil alamin. Syukran jazilan ala musyarikatikum. Ila liqa insyaallah fil usbu'il ati wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'assalamah. Nah, ila liqa.